O sama sa city, ang sama sa Occidental, gusto na magtanong ka nato karon pinaagi sa Facebook page and YouTube channel sa AUNC. May adlaw ay kumusta June 1, 2026. Para sa pinakalahing balitang asenso sa Ozamis sa segundo distrito sa Misamis Occidental. This is Ozamis Today. Top 7 sa nasod, mas asinso Norman Stars nagpasundayag o kusog sa palarong pambansa 2026. Gikan sa saad ngadto sa aksyon, Asinso Pinoy mihatag medical assistance alang sa na-stroke nga amahan sa BEP official. Misamis Occidental nagpalig-on sa kampanya Batok Kakabos, pinaagi sa evidence-based o eksklusibo nga pagplano. Edukasyon alang sa kabatan-unan gipalig-on pinaagi sa bagong iskalar ni escape program. Archdiocese of Ozamis nangandam alang sa pag-abi-abi sa 132nd CBCP Plenary Assembly. Dahil mo tigso ng inyong tigbalita uban sa mga detalya. Top 7 sa nasud, mas asenso Norman Stars nagpasundayo kusog sa palarong pambansa 2026. Ang makapalipay nga balita ni inyong report. Human sa pipila ka adlaw nga grabe kapuno sa kadasig nga kompetisyon talag saong pasundayag ug pagpakita sa tinuod nga sportsmanship, opisyal nang gideklara ang mga mananaog sa palarong pambansa 2026. Ang delegasyon sa Northern Mindanao nga naila nga mas asenso Norman Stars nakabot ang ikapitong nga pwesto sa final and official ranking, human makatigom og 89 ka mga medalya at tuli sa closing ceremonies sa ika-66 nga palarong pambansa nga gipahigayon sa Datu Lipos Makapandong Cultural Center na Ligayan Grounds sa Gusan del Sur adlaw nga Domingo, Mayo 31, 2026. Ang kalampusan ug kadaugan sa mas asenso Norman Stars bunga sa talagsaong pasundayag ug paningkamot sa mga atleta gikan sa elementarya ug sekundarya. Diin malampus nilang natigom ang 27 ka mga gold medals, 31 silver medals ug 31 bronze medals nga nagpakita sa ilang kusog, talento ug kahanas sa nagkanaiyang mga sporting events. Sa secondary category, naangkon sa makabataang atleta ang 16 gold medals, 16 silvers ug 20 bronze medals nga nagapahimutang sa Northern Mindanao isip top 5 delegation sa secondary category. Samtang ang mga young athletes sa elementary division dakong nakatampo usab sa kinatibuk-ang medal tally sa Region 10 pinaagi sa 11 ka mga gold medals, 15 ka silver medals ug 11 ka bronze nga nagpaligon sa final standing sa rehiyon ug nagpakita sa giladmon sa talento sa mga kabataang atleta sa Northern Mindanao. Ang Northern Mindanao Delegation gilangkuban sa kapin 900 ka mga partisipante, lakip na niini ang mga atleta, coaches, trainers, chaperones ug mga opisyal nga mapesigarbuhong nagrepresentara sa rehiyon sa pinakapremyadong scholastic sport event sa nasud. Ang 66 palarong pambansa 2026 nga gipahigayon gikan Mayo 24 hangtod Mayo 31, wala lamang nagtigom sa 18 ka opisyal nga regional delegations gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao, kundili nagpakita usab sa pinakamaayong batanong mga atleta sa nasud sa usa ka selebrasyon sa sportsmanship, excellence ug panaghiusa. Sa opisyal nga pagtapos sa palarong pambansa karong tuiga, pormal usab nga gitugyan atol sa closing ceremonies ang hosting rights alang sa palarong pambansa 2027 sa Quezon City National Capital
Region diin personal nga gidawat ni Mayor Maria Josefina Joy Belmonte ang hosting banner nga nagtimaan sa pagsugod sa ilang hugot nga preparasyon alang sa sunod nga edisyon sa pinakadakong youth sporting event sa nasud, ang palarong pambansa 2027. Gikan sa saad, ngadto sa aksyon, Asenso Pinoy ihatag ng medical assistance alang sa na-stroke nga mahana sa BFP official. Ani ang report gikan ni Leon Medalio. Subay sa ipadayag ni 2nd District Congressman Sancho Fernando Ando F. Waminal atol sa 10th National Fire Olympics 2026 sa Bureau of Fire Protection BEP o gihos sa Misamis Occidental, gipabot sa kongresista ang mensahe ug saad ni Asenso Pinoy Party List Representative Attorney Henry Inde Waminal Jr. sa paghatag og lig-on nga suporta ug tabang ngadto sa mga membro ug pamilya sa BEP pinaagi sa Asenso Pinoy Medical Assistance Program. Isip pagila sa dakong papel sa tanang bumbero sa nasod nga nag-alagad uban sa kaisog og dedikasyon sa tinuod nga serbisyo publiko. Usa sa direktang nakapahimulo sa maong programa mao ang pamilya ni BFE OIC Fire Chief Superintendent Wilfredo Rico Nel Quantio. Kinsa midangop sa Asenso Pinoy aron mangayo og pinansyal nga tabang alang sa iyang 87 anyos nga father-in-law nga si Bonifacio Quamag Carnicer nga na-confine sa Metro Davao Medical and Research Center human na stroke sa ikatulong higayon. Sa usa ka virtual interview kang Arlina Carnicer de Castro, usa sa mga anak ni Tatay Bonifacio og residente sa Barangay Poblasyon, Mawab, Davao de Oro, iyang gisaysay ang panghitabo sa ikatulong higayon nga giatake ang iyang amahan. Actually, sir, i-atake siya. Ika-third attack na niya. Pero meron niyang attack that was March 3 up to 10. And then, nawas na mo siya sa hospital. After that, gi-check, after 2 days, nag-second attack siya. Nga kaya wala lagi may kwarta, gi-outpatient na mo siya at that time. Okay. Then, pagkasunod, ibalik na po siya. 1 day pa hulay sa balay ni Juancho sa Cumbayao, sa Davao. After pagkaugma, sir, gi-atake na po siya kadlawon. March 21, gi-atake na gyud siya, sir. Wala na gyud siya ka-istorya and then di na maliyok iyang lawas. So, Sumala pa sa diagnosis sa doktor, si Tatay Bonifacio adunay cerebral infarction o mas nailan nga ischemic stroke. Usa ka seryosong kondisyon nga resulta sa pagbara sa supply sa dugo paingon sa utok. Tungod sa seryosong kahimtang sa iyang amahan, na ICU kini sulod sa napulo ka adlaw, rason usab nga misaka ang ilang kinitibok ang bayronon sa ospital ngadto sa 682,957 pesos og 50 centavos. na-ICU siya for 10 days and then naka-recover siya. Pero di pa ka-istorya, at least maliyok-liyok na niya iyang kamot o tiil. Mao to ni gawas mi og April 8. O pinaagi sa panagtinabangay nila magsuon og sa ilang pagdangop ngadto sa nagadayang ospital og ahensya nga pwede nilang mapangayuan og tabang. Hinay-hinay nga mikunod ang ilang bayronon sa ospital ngadto sa 75,420 pesos og 60 centavos. Alayon sa gianunsyo ni Kong Ando nga suporta alang sa mga firefighters. Midangop dayon si BEP OIC Fire Chief Superintendent Quantio sa buhatan sa Asenso Pinoy Party List og hingpit gayud kini nga natubag. Niini kinasing-kasing nga pasalamat ang ipadayag ni Arlina Carnicer de Castro ngadto kang Representative Inde Waminal ilabi na sa Asenso Pinoy Medical Assistance Program nga dakong nakatabang sa pagsulbad sa ilang pinansyal nga suliran og nakapagaan sa kabugat nga ilang giatubang. In behalf sa Carnicer family, true sa amo ang bayaw nga si General Juancho. Thank you, of course, kang Congressman Andy. Daghan kayong salamat, ma'am, sa inyong pagtabang sa amo ang pamilya. Hinaot mi nga, mulambo pa unta si Congressman. O daghan pa siyang matabangan nga sama ni ini kay Congressman Andy. God bless your family. God bless you always. Tagaan ka untag mayong panglawas para makaserbisyo ka pa sa katawan ug makatabang. Ang kasinatian sa pamilyang Carnicer usa ka klarong pamatuod sa katumanan sa saad sa Asenso Pinoy sa paghatag og dinaliang tabang
ngadto sa mga pamilyang kalit nga mahiagom sa medikal nga emerhensya nga nagatubang sa dakong bayronon sa ospital. Gipakita usab sa maong programa nga ang pagtabang sa Asenso Pinoy wala magtan-aw sa kahimtang o propesyon sa usa ka individual, kundi andam kini nga mutabang bisan sa mga firefighters, magtutudlo og uban pang mga government employees nga sa kalit magkinahanglan og tabang sa pagbayad sa ilang hospital bills. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Medallo. Salamat iyon. Simisami sa Occidental, nagpaligon sa kampanya Batok Kakabus, pinaagi sa evidence-based o inklusibo nga pagplano anyang report. Padayon may pangusgan sa probinsyal nga kagamhanan sa Misamis Occidental ang lig-on og hiniusang kampanya Batok sa Kakabus human sa gipahigayon nga Anti-Poverty Summit ni atong bulan sa Pebrero tuig 2026 diin naghiusa ang mga national agencies, lokal nga paggamhanan ug nagkaraiyang mga sektor alang sa usa ka tumong sa pagtapos sa poverty kun kakabus sa probinsya. Kini subay sa giya sa 5M's principle ngang matag misamisnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Mayo 28, 2026 ang maong paningkamot nagpadayon pinaagi sa gipahigayon nga Provincial Orientation Seminar for the Magna Carta of the Poor kun MCP, Local Poverty Reduction Action Plan kun LPRAP, Formulation Process of the Province nga gitambungan ni Vice Governor Rowena Weng Gutierrez nga nagrepresentar kang Governor Henry S. Waminal. Kauban sila Department of the Interior and Local Government kun DILG Region 10 Regional Director Bruce A. Culao ug National Anti-Poverty Commission kun NAPSI Secretary Lope B. Santos nga girepresentahan ni NAPSI Regional Coordinating Officer Peregrine Kayadong. Presente usab ang mga board members, mga mayor sa nagkalain-laing lungsod ug dakbayan sa probinsya, department heads, local government operations officers ug city ug municipal planning and development coordinators nga nagpakita silang bugos nga suporta sa pagpaligon sa programa Batok Kakabus. Sa iyang mensahe, gihatagan ug gibugaton ni DILG-10 Director Culao nga ang pagpakunhod sa kakabus dili makabot pinaagi sa talagtag nga aksyon kundili pinaagi sa evidence-based planning nga nakabase sa tinuod nga datos sa kahimtang sa mga komunidad aron matubag ang aktwal nga panginahanglan sa katawhan. Kiniusab na pakita sa vision ni Governor Waminal alang sa tinuod nga partisipasyon sa gobyerno nga labaw pa sa seremonyas o optics diin iyang gipunting usab ngang Magna Carta of the Poor nagdasig sa usa ka inclusive governance nga ang tingog sa basic sectors kinahanglan nga tinuod gayud nga madungog ug malakip sa proseso sa pagplano. The Magna Carta of the Poor promotes inclusive governance and therefore the voices of the basic sectors must be meaningfully included in the planning process. Consultations must not only be symbolic, but they must reflect true engagement where communities are empowered to influence decisions that affect their lives. Bisan pa sa padayon nga pagsaka sa ekonomiya sa Misamis Occidental ug sa pag-ila niini isip usa sa mga pinakapaspas nga nag-uswag nga ekonomiya sa Rehiyon 10, lakip ang pagkabot sa ika-15 nga pwesto gikan sa 82 ka mga probinsya sa 2024 competitiveness ranking. Gipasiugda sa probinsyal nga kagamhanan nga kinahanglang ipadayon ang hiniusang paningkamot aron mas mapaligon pa ang kalambuan subay sa giya sa 5M's principles. Sa open forum, ang mga mayors ug local officials nagpaambit sa ilang mga suwestyon alang sa Local Poverty Reduction Action Plan kun LPRAP formulation gamit ang mga datos nga nakuha sa nakalabay nga Anti-Poverty Summit. Samtang i-emphasize usab sa mga officials ang kamahinungdanon sa pagdala sa mga issue dili
dili lang sa lokal nga pagplano, kundi usab pinaagi sa mga policy recommendations sa national level. Isip sunod nga lakang, ang mga local government units sa probinsya mutambong sa formulation workshop kauban ng DILG ug NAPSI sugod sa bulan sa Hulyo. Uban sa padayon nga koordinasyon sa mga ahensya sa gobyerno, local leaders ug matag komunidad, naglaom ang probinsya sa Misamis Occidental nga ang Magna Carta of the Poor dili lang magpabilin nga balaod sa papel, kundili mahimong tinuod nga aksyon nga makapauswa gayud sa kinabuhi sa matag Misamis North. Edukasyon alang sa kabatanunan igipaligon pinaagi sa bagong scholar na SK program. At unuwatan ng report ni Angela Mercurante. Dungan sa baguhay lang nga payout alang sa monthly allowances sa Asenso Pamilya One Family One Professional kon OFFA Program grantees, opisyal usab nga gilusad sa sangguniang kabataan sa probinsya sa Misamis Occidental ang ilang Youth Empowerment Initiative nga scholar na SK program. Dinamata grantee nakadawat og 25,000 cash allowance alang sa unang semester. Sa iyang mensahe, gipasabot ni SK Federation President Board Member Clara May Villanueva nga ang maong programa na mugna pinaagi sa panaghiusa o padayon nga paningkamot sa 490 kasangguniang kabataan SK chairs sa nagkadaiyang barangay sa probinsya. Din ang scholar na SK beneficiaries makadawat og parehas nga benepisyo sama sa OFFA grantees nga mukabat sa 25,000 pesos nga allowance kada semester o 5,000 pesos kada bulan. We, the Sangguniang Kabataan officials of the 490 barangay of the province of Misamis Occidental, anchored with the One Family, One Professional program, also created our Scholar ni SK program, same benefit nga inyuhang madawat mga OFFA grantees, maupod ang madawat nga benepisyo sa ato ang mga Scholar ni SK grantees. Matod pa ni SK Federation President Villanueva, natukod ang maong programa ubos sa usa ka panan-aw nga mapalig-on ang kabatan-unang Misamis noon pinaagi sa usa ka accessible ug sustainable nga educational financial allowance. This program was created with one vision, to empower the kabatan-unang Misamis noon through accessible and sustainable educational financial assistance. As young leader, as your Sangguniang Kabataan official, we believe that education remains one of the most powerful tools in shaping a brighter future for every deserving youth, deserving student, and every community. Dugang pa, namugna usab ang maong programa tungod kay na-inspire sila sa mga lideres sa Misamis Occidental nga aktibog hingpit nga nagsuporta sa kalambuan sa mga kabatan-unan. Amo ning gihimo tungod kay na-inspire me nga ang province of Misamis Occidental, ang atong mga leaders, atong mga local government leaders are very supportive to the program or to the development of the youth. That's why kami po isip inyuhang mga tingog, isip mga sangguniang kabataan officials, we are inspired to create a sustainable program which is this Scholar ni SK program. Dakong garbo usab kini alang sa mga opisyal sa sangguniang kabataan tungod kay ilang nahimo kini nga programa nga usa sa ilang bililhong kabilin nga padayong mapahimuslan sa mga kabatan-unan bisan pa matapos na ang ilang termino sa katungdanan. Gipaniguro usab niya nga ang mga benepisyaryo sa Scholar ni SK program dili angay mabalaka tungod kay padayon nila nga madawat ang benepisyo sa maong programa hangtod sa ilang paggraduar sama sa OFFA scholars basta lamang dili moubos sa minimum nga 80 ang ilang grado. Dugay na gyud ning gipanghinam-hinam ug amo gyung ipanghinambog ninyo tanan nga mga scholars sa Misamis Occidental that finally the Sangguniang Kabataan has this sustainable program nga among ikabilin even mahuman ang among termino mga sangguniang kabataan, we will not worry because our Scholar ni SK grantee, just like you, One Family, One Professional grantee, will continue to be the beneficiary of Scholar ni SK hangtod makagraduate sila basta dili lang moubos ang ilahang grades into 80. Gidugang pa niya nga ilang gihimong
ordinansa ang scholar na SK program sama sa One Family One Professional program aron aduna kini lig-on nga pundasyon ug kasaligan nga basihan sa padayon nga pagpatuman ug pagpalapad sa mga programa sa umaabot. This initiative is proudly spearheaded by the Sangguniang Kabataan from the 490 barangays in the province of Misamis Occidental. We, the Sangguniang Kabataan, are united in our commitment to invest in the dreams and the potential of our co-youth. This program will ease the financial burden of the student and help them continue their academic journey with hope and with determination. Pinaagi sa scholar na SK program, kipakita sa mga kabatan-unang lider sa Misamis Occidental nga ang tinuod nga pagpangulo dili lamang makita sa mga proyekto nga ilang gilunsad kundi sa mga oportunidad nga ilang ikabilin alang sa umaabot nga henerasyon. Din pinaagi sa lig-on nga suporta sa edukasyon ug ordinansang naggarantiya sa pagpadayon niini, mas daghan pang kabataang Misamisnon ang makapadayon ug makahuman sa ilang pag-eskwela ug mahimong aktibong kaabag sa kalambuan sa ilang komunidad ug sa tibuok probinsya. Alang sa Uzamis Today, ako si Angela May Quirante. Salamat may Archdiocese of Ozamis nangandam alang sa pag-abi-abi sa 132nd CBCP Plenary Assembly. Anyang report ni Glenroy Ruluna. Gipangunahan ni Archbishop Martin S. Humawa Didi ang usa ka importante nga panagtigom uban ng mga nagkadang komitiba nga gitahasan sa pagpangandam alang sa pag-host sa ika-132nd nga Plenary Assembly sa Catholic Bishops Conference of the Philippines nga gipahigayon sa Archbishop Residence niadtong nakalabay nga adlaw. Gituki sabaw nga meeting ang mga nagkadang preparasyon ug responsibilidad aron nga masiguro hapsay organisado ug malinawon ang pagdumala sa dakong kalihukan na pagkatambungan sa mga obispo gikan sa nagkadaiyang diocese sa tibuok nasod. Lagip sa mga bisalmo sa mga panagtapok ang mga opisyal sa Provincial Tourism Office sa Misamis Occidental uban ang mga tourism officers gikan sa pipila ka mga lungsod ug syudad ning probinsya. Lagip na si Uzamis Tourism Officer Mr. Jaime Tumada. Lagip sa mga nahisgutan atol sa mga meeting mao ang koordinasyon sa matag komitiba, venue arrangement, accommodation, transportation, seguridad ug uban pang mga higpit nga pagpangandam alang sa mong plenary assembly. Ang pag-host sa mong dako nga kalihukan dili lamang usa ka dungog alang sa Archdiocese of Ozamis kun dili usa-usab kini ka oportunidad aron nga mapakita ang mga pagkamaabi-abihon kultura o katahom sa Misamis Occidental ngadto sa mga lider sa simbahang Katolika gikan sa nagkadiyang bahin sa Pilipinas. Kahibaluan usab nga mipaniguro sa ilang suporta si Misamis Occidental Working Governor Attorney Henry Asuminal uban sa pag-abag sa mga city o municipal officials sa probinsya alang sa kalampusan sa mga kalihukan. Nagpakita usab og suporta sila si Congressman Sancho Fernando Ando Wominal sa 2nd Distrito, Congressman Jason Almonte sa 1st Distrito ug si Ascenso Pinoy Partoles, Congressman Attorney Henry Indy Wominal Jr. aron niya masiguro ang hapsay ug malampusong pagpahigayon sa maong dakong tigom sa simbahang Katolika. Gilauman usab nga ang maong kalihukan makahatag og positibong epekto sa turismo ug ekonomiya sa probinsya pinaagi sa pagdagsa sa mga bisita ug delegado sa umaabot nga assembleya. Ang ika-132nd nga Plenary Assembly sa CBCP ipahigayon gikan Hulyo 3 tud Hulyo 10 tuig 2026. Alang sa Uzamis Today, kini si Glenroy Ruluna. Salamat Glenn nga Ozamis sa lihatod kanato, ingon nga serbisyo publiko sa kanunay Ascenso Ozamis Administration, pinaagi sa Ascenso Ozamis News Channel, ubos sa pagduwala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages, Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Wominal, Kong Ando Wominal, o Ascenso Ozamis News Channel, and please subscribe to the official AONC YouTube channel. Sa ngalan sa kitibukang AONC team, Leon Shumidali, June Purgatorio, Aras Carpio, Kema Tangaro, Macjul Malinis, Angela Me Quirante, Mary Ana Lumapas, Xander Dalido, si Glenroy Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Modixon, daghang salamat. Kanunay Ascenso Ozamis, padayon Ascenso 2nd Distrito, Ascenso Misamis Occidental, Ascenso Pinoy.